तो हेलो गाइस छोटा भाई भाई मैंने केमती अच्छे समस्त भल थे पुणी थोड़े गोटे भिडियो नहीं आसवा ब्लॉग तो आज का स्पेशल भिडियोटा आज सेकेंड टाइम आम ताल खाते चली आसू जोटा आम सांग मैंने जोटा कि बाउंश हाते से बाउंश से उठे से ताल गचर एमती ताल गचर डायरेक्ट उठबे बाउंश पकईकि ताल गचर से बाउंश तार सपोर्ट नहीं कि से उठबे है ताल गचर आउ से तालटा आज सेकेंड टाइम चली आसू ताल खाते आउ चलो भाई भाई मैंने एंड पर्यटन देखिए आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर आम गाँव कथा ब्लॉग को है हौ आस एंड पर्यटन देखते है समस्ते समस्ते चली आसरी पेंट्री ताल खाइते देख या ये भी बस जाइए ये है ता ना है कार्टून ये है शंभू ये है टाकलू मैन पिकी हाँ चली आसटा आज ताल खाइते चली आस डाकी मान को आस ताल बिछेवा आज ताल खाइबा मैंने बस देख ये देख बाउंश नहीं कि आमर जाऊँ जोटा कि ताल गच को आज ताल गचरे से बाउंश देकी उठे जोटा कि सपोर्ट रे है आ चलतु यही आम बर्तमान तो पहुँची सारे आमर देख है देख 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 बाउंशटा के बुहा चली बोईकी से ताल गच को ने से ताल गच उठे आज हे चलतु देखा आज ताल खाइबार मजा सेकेंड टाइम है चलो बर्तमान आम चली आसचु जो कि आम ताल गच पाखक चली आसचु ताल बड़ बड़ भी किंतु एबे अंधार देखा जाऊनी मेघ करुच्ची आलो टे सर्ट है सर्ट अच्छी हौ ताल काटिकी शसटा तार खाइबा जो मजा अलग ओ ओ माय गॉड आउ ये गुड़ा निंड्री पिंड्री सब चली आसचंती जोटा कि देखि पाते हट बड़ा कार्टून तू गोटे कार्टून है आउ गए आम बस आमर माँ सह बाबू कौन कहबू तुम नाम किस बाबू आज की करते आसचु हाँ ताल खाइते आउ ये आमर आदिवासी रे की कहती तुम्हें ताल जजम में आज करवा आज है ये उड़ियाटा अरे हे मु कहली माने आदिवासी भाषा रे की कहती यदि से जानी थी तो भल कथा ओडिया नले देखो आमर जो सिस्टम जोटा बाउंश लगे कि आम ताल गचरे उठाऊ जोटा देख कौ स्टाइलिश रे एमती भी तुम भी ट्राई कर माने जोटा कि खापड़ा फापड़ा रखी थो ना उठी पार्बन ना जब पूरा छांची दब तुम के उठब जरा फापड़ा रखी किसी असुविधा ना देख पूरा पहुँची गले पूरा मुंडा ठीक बात है एवं ताल काटबार स्टार्ट हम है उठी सारा छाड़देव है हाँ ठीक अच्छे भाई मैंने टे एंड पर्यटन देखु आज ताल खियाटा सेकेंड टाइम आज खाइबा मजा नवा दे देख भाई हाँ देख एटा घुरी गाई भाई रे देखुच तालगा पिलागा बोही पारु नांती ताल खाऊन पिला माने आज खाइबा ताल आ के दिन को पाची जीवो काड़िया आइगला माने पाची जीवो हाँ मारो 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 हाँ ए खसीगला रे भारी तो हम देखी से सुल पाइल ना कि रो 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 आउ काटनी रो देख भाई भाई मैंने केमती आम 3 जन भूई आन तुम भाव केते भारी भाई रे भाई भाई 3टा खादी है है भाई तालटा ताल बढ़िया है ओ भाई रे जोटा ओ दारुण है खादे बेचाड़े है कहीं एतटा भल कि है जोटा शसटा ताल आउ नेक्स्ट टाइम देखा जाओ आउ गोटे सप्ताह जाओ ना
ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କାଟିବା। 7 ଦିନ ପରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଅଛି ଗଛ ବହୁତ ଅଛି ଏଠି ବୋଲି ନାହିଁ, ଗଛ ବି ବହୁତ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖେଇବା ଶଶଟା ମାନେ ଭଲ ହେଇକି ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଟିକେ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତିକି ଖାଇଦେବା, 3ଟା ଖାଆନ୍ତି ଖାଇଦେଇକି ପଡ଼ିବା ଆଉ। ଏଇ ଦେଖ ଶଶଟା ଶଶ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖ ଭାଇ, ଏଇ ଶଶଟା ଖାଇବ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତେବେ ବି ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ହେଇଛି ନା ଶଶଟା ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖ ଭଲ ହେଇଛି। ମାମୁଁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି? ମାମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆମର ଖାଇବା। ଓ ଚୁସି ପକେଇଲେ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆଜି ବର୍ଷାଟା ବି ହେଇଛି ନା, ମଜାଟା ଅଲଗା ମଜା, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ନୁହେଁ। କେମିତି ଖିଆ ହେଉଛି ଦେଖ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ରସଟା, ଏଇ ରସଟାକୁ ଏମିତି କାଢ଼ି ଦେଇକି ଖାଇବ ହେଲା, ମଜାଟା ଅଲଗା ଲାଗିବ, ଶାନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଖରାଟା ହେଇଥିଲା ଆହୁରି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ମେଘୁଆ ପେଘୁଆ ଖରା ତର ମେଘୁଆ କରୁଛି ଆଉ। ଏ ପିଲାମାନେ ଖାଉରେ ବେ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟବନି, ଯାହା କର ନା ହଇରାଣ ହବ। ମୁଇଁ ଭାଇ କିଛି କରିପାରିବିନି। এইটি ଆଉ କେମିତି ହବ। ଦେଖବା ଏଇଟା ଏ ଭାଇରେ, ଏରେ ଦେଖ ଦେଖ ଦଶରା ଦେଖ ଏ ଭାଇରେ। ଚାମୁଚ ଟିକେ ଦରକାର, ଚାମୁଚ ହେଲେ ଭଲ ତା। ଆଉ ଯେଟା ଆମେ ହାତରେ ଖାଇବା ଆଉ। ଯୋଉଟା ଖାଇବା ଯେତେ ମଜା, ଚାମଚରେ ସେତେ ମଜା ନାଇଁ। ଶଶଟା ତ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିତା ଆଉ। କିଏ ଦୁସୁଛ? ଖାଅ ଖାଅ, ଦେଖ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍। ଏବେ ତାକୁ ଦିଅ ବେ ବିଚରାକୁ, ଦିଅ ନା ଗୁଡ଼ା ତାକୁ କାଟିକି ଦିଅ ନା ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ପିଲାଟା ତାର କାଟି ପାରୁନି, ସେଇଟାରେ ହେଇନି ତ ତାର। ନେ 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 ତାର ଖା। ଭାଇରେ ଦେଖୁଛ କେମିତି ଖିଆ ଖାଉଛନ୍ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ତୁ କିସ ବେଶୀ ତାର ଚୋପା ସୋପା ସବୁ ଖାଇ ଦଉଛ ନା କିଛି? ଏଇ ଦେଖ କେମିତି ନାଗୁଛି ରେ? ଟେଷ୍ଟି। ମିଠା ନା ଖଟା ନା ପିତା ନାଗୁଛି? ସେଇଟା ତ କହିବେ ଆଉ। ସେମିତି ଯେମିତି ଚୁଷୁଥିଲେ ସେମିତି ଚୁଷା, ଚୁସ୍ ଏ ଭାଇରେ। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାର କେତେଟା ଖାଇଲ ଏଇଟା ସମୁଦାୟ? 3ଟା। ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନେଇଯିବେ ଘରକୁ, ଘରେ ଲୋକ ବି ଖାଇବେ। ଆମେ ତ ଏକଲା ଖାଇଲେ ହବନି। ଖାଇବେ ନୂଆ ଫଳ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଏଇଗା ଅଛି ଏଇଗା ଖାଇଦେବେ ସବୁ। କାହିଁକିନା 3ଟା କାଟା ହବାର କାରଣ ହେଉଛି ମାନେ ଏତେଟା ଭଲ କି ହେଇନି। ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଯଦି ପାକଳ ହେଇଥିବ ଆହୁରି ମଜା ନାଗବ ନାଇଁ ଖାଇତେ, କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ନାଇଁ। ହଁ ଏଇଟା ତ ଅଛି, ସେଇଟା ସମୟ ଆସିବ ସେଇଟା ଆଉ। ଏଇଟା ତ ମାନେ ସବୁ ତାଳ ତ ଗଛରେ କାଟା ହୁଏନି। ତାଳ ପାଚିଲେ ତାଳଟାକୁ ପାଚିଥିଲା ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ତାକୁ ଆହୁରି ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଇନି ରହିଛି ଆହୁରି। ସେଇଟା ପରା ଏଇଗା ତାଳ ପାଚି ନା ତାଳ ଗଛ ମାନେ ଏଇ ତାଳ ପାଚିଲେ ତାର ତାଳ ପିଠା ବି ହୁଏ। ଏଇଟା ବି ଦେଖେଇବା, ତାଳ ନେଇକି ପିଠା ବନେଇକି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେମିତି ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଖାଇବା ନାକି। ଖାଅ କାଟିକି ଖାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମ ଛୋଟିଆ ହାତ ଆଉ କେଠି ଖାଇବ। ବାକିଆରେ ମାର, ସେଇ ଇଏରେ କରୁଛି, ବାକିଆରେ ମାର। ହଁ ସିଆଡ଼େ ମାର। ହଁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ମାର ଭଲକି ମାର ମାର ମାର, ହାତରେ ମାରବେନି ନହେଲେ ଚାଲିଯିବୁ ଏକାଥରେ ଶ୍ୱଶୁର ବାଡ଼ି। ତମେ ଖାଇସାରିଲେ ଗୋଟେ, ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିଅ।
तुम्हें खाई पारबनी बे ताड़ तुम डाकिली क्या तुमको खाइते डाकिली तुमके परा खाई दे कहते गुटे चटर से दला उड़े जानी देख मार आउतरे मार आउतरे मार आउतरे मार आउतरे मार 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 आओ हवनी मार 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 दे मार 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 रे मोर गुटे खाइले हो जाए आ गोटे जलवाड़ा खाईदे हो गला घरे पड़ी खाऊ काटिक खाओ जल्दी। तो भाई भौणी मैंने भिडियो पसंद आसले टे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आम गाँ कथा ब्लॉग को जोटा कि आम ताल भिडियोटा होता है आ बेसी किसी कथा कहवानी आ रोची बाय बाय टेक केयर आ समस्ते भले रुह है।